bawal. Apak Elboy, SP na. Wait lang. Patay na ako. Bili na CD boy ah. Bili na CD. Bili na CD. Bili na CD guys. Tirahin niyo yung pula boy. Tira pula. Oh, tara. Ra. Pasok L boy. Pasok nga L lahat. Pasok nga L muna. Pepay Okay, pareho relax. ako ng ano. Pasok L. Kasi diretso ko. Okay, antayin mo na. 8, 7, 6, macro, 5. Ito nga, MS boy. 3, 2, 1, ako 1. Up, itabol yan boy. 2, up. 3, up. Okay, palag pa pre. Palag pa. Putang ina, nagdadag talaga. Palag pa boys, palag pa. Okay, hanggang sa lubog pa. Pasok lang R boy. L pala to. Okay, pasok lang mga tuki. Ubos. Bilangan nyo sarili nyo na. Bilangan nyo. 6, 5, 4, 3, 2. Oh, itabol na ulit sa box. Itabol na. Ito sa general oh. Punat ng ulo mo ah. Ayan pa, sync boys. Oh, so ano pa? Tako sa pa. Okay, pasok lang L boys. Pasok lang L. Putang ina man ng iyo pa yun ah. Okay, pasok lang L. Bihin nyo sync. 7, 6, 5, 4, 3. Kalatan nyo. 2. Kalatan sa box. 1. Itabol na boy. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Putang ina. Wasak sa atin boy. Okay, gamit cancel. Nang archer to. Pambalagbagan pala to. Okay, palag pa. Pasok lang L. Pupunuin natin ng Phoenix yung top 10 muna. Bago natin bigay sa kanila. Pasok lang boy. Putang ina mo. Lumabas na ako. Meron na akong 5 MMR. Okay, pasok lang boy. Pasok ulit ako. 5. Sing pa. Takusa. May bisakol pa dun. Pabaps nga. Ito ba oh? Sa baba oh. No? Ito po, si Buffy Rings. Oh, MS tayo. MH. Abulin nyo, pre. Abulin nyo. Oh, tara. Larga na. Sa macro lang. Okay na ba lahat? May mga naglalakad pa. Oh, tara. Road nga, Dan. Okay, pedes lang ah. Operasyon mo na pedes. Ayan, salpok, wanap. Salpok, okay nang 2. Up. Salo kayo sumalpok. Okay, palag pa pre. Takusa pa. Likuran nyo, FS. Iwan nyo sa likod. Okay, makasing pa. Palag pa. Wala nang papasok ah. Okay, palagan nyo pa pre. Ang dami nyo pa. Apak lang mid patay. Apak mid patay. Flashing pa rin Apak ah. mid Left patay. 18. Okay, apak lang mid. Wala nang papasok apak mid. Ali. Tira nga pala sa labas. 1. Up. 2. Up. Okay, tirahin nyo boy. Tirahin nyo mga nakapak. Panalo kayo dyan. SP nyo na. SP. Apak mid. Okay, apak mid. Saan mo nga sa SG? Tira nga pula pre. Tirahin nyo pula pre. Uy. Oh, pasok mid. 8. 7. 6. MS na. 5. 4. 3.
O, tara labas. Pasukin niya to. 1. Agad. Kaliwa kanan boy. 1. Up. 2. Up. Putang ina mo. 3. Up. Gamit cancel ha. Gamit cancel. Putang ina mo. Wrong to. Oh shit. Okay, palag pa boys. Palag pa. Pasok nyo lang mid. Pasok nyo lang mid boy. Pasok nyo nga itong sing sa loob. Pasok nyo to. SG ah. Okay, pasok mid. 6. SG waiting. Okay, MH tayo. MH. 3, 2, 1, tara kaliwa. Push kaliwa. Ito, ang dami oh. Palag pa boys, palag pa. Kahit na kayo guys. Gamit cancel din syempre no sa mga sync no. Oh, balik likod. Harap likod. Dinis. Sync pa. Sync pa boy. Okay, suntukin nyo. Gamit cancel. Nice. Oh, balik ano portal. Balik portal. Pedes nga lahat. Pedes. Linisin nyo pa si Aro. Ayun o. Oh, sige, balik. Sige, pasok mid patay. Ang hirap Pasok mid. Pasok mid boys. Oh, tara, pitik ka sa MH. 3, 2, 1, tara par. Ito, takusa. Oh, in-slow ko na yun ha. Oh, baba, tapa, luwanap. Nag-GH ata SG. Oh. Up. Gi, palag pa. Harap likod. Nag-GH SG ah, sa baba. Oh, tara baba, boy. 60 pa. 60. Hakuan. Gi, diretso na boy. Hakuan. 1. Up. Katalikod. Up. Putang im. Wasag de. 3. Up. Palag boy. Oti pala. GH pala. GH. Oh, kinang ina ka mukha kasi naka-OT boy. GH. Luwan nyo. Sarap mo, James. Ako, hayop na yan. Reso pa tayo. Reso FS. Ang ina pumasok TS 157, walang namatay. Tama na. Lakas ka na, dali na. Open mic. Okay, misay boys. Tara, paano tayo par? Makro 3, 2, 1, tara push. Hakuan. Compress muna. 3, 2, 1. O, tara push. Hakuan. 1. Up, di puta. O, let's build lang. Okay. May pre-pots ba? Wala pa rin. Wala pa. Wala pa rin. May event eh. May 3 pots yan. Tara mo sa boys. Tara pa mid. Wala na magreso dyan. O, tara diretso. Okay, pa mid. Hello. Gago ng GH pa rin, gagi. Gaya mo na. GH gaming yan. Gaya pa kill. Wala kasing MP gar, walang MP. Wala bang MP? Oo, dalawa lang SG Phoenix lang Meron dyan, tira nyo pala. 1 up. Tira nyo. 2 up. 3 up. O, apakil. Pasok na L. Gamit, BA mo na. BA nyo muna yung mga pula. BA muna. Ano boss? Pangit niya. Okay, full boss muna dito. Pumasok ulit ah. Oh, BA nyo muna. Kalasan nyo. 7. BA lahat. 6. Pinakabihin 5, lahat. 4, 3, 2, 1. O, push yakap. 1. Up. 2. Up. Aray ko. 3. Up. Palag pa. Likod pa. Bisakol. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, push. Push nyo. Gamit cancel. Cancel niyo. O, balik sa box. Apakil nga patay. Pasok L patay. Gago, hindi pala ako brawler. Tara, 3, 2, 1, tara, larga boys. Pamid tayo. Ito, 1, up. Ay, pukin ang ina, bumuka. Salpukin niya na, pre. Manipis yan, oh. Panalo kayo dyan.
Okay, palagpa. Palagan nyo pa, pre. Takusa pa. Okay, palagpa sa buhay. Kung wala, labas na, SP na. SP, apakil. Takusa nag-mid. Apakil. Okay, apakil. Oh, pasok L patay. Okay, relax lang. Sabak sa ito, patay si Mando. 69ers pa, yan pa, SG oh. Mga naglalakad dyan, mga re-recover yan boy. Ay mga GSP, MMR kasi ngayon eh. Okay. 6, 5, 4. Yung mga nasa labas lang ha. 3, Last side, bisa call. Bisakol, push niya muna to. Push niya muna, MP. MP right side, pre. Nis pa. Putang ina mo, naiyo pa ako. Hype ka. SG naman pa L. SG. Galing portal ah. Galing Dito lang portal. muna. Dito lang walang push. Kalat. 1. Up, likod. Putang, meron pa pala. 2. Up. 3. Up. Okay, palagpa. O, apak L patay. Palagan niya pa, pre. Wala na munang papasok. Apak lang L. Sabay-sabay tayo. Dali. Apak lang. Yung mga nasa portal, labas nyo. Apak. 3, 2, 1. Tara, pasok. O, relax. Full boss muna. 7. Putang ina mo. Mali yung mga buffs ko. Akala ko brawler ah. O, 3, 2, 1. Tara, push. MS mo. Puta, wala. Okay, push. 1. Up. Flashing oh. 2. Up. 3. Up. Puta, rumampage ako. Okay, palagpa pre. Palagpa. Ito pa oh. Ito pa sa macro ko. Puta, nakapatay yung IC ko mga kaibigan. Palagpa. Balik pa na portal. Balik portal. MP Abulin yung portal. MP pa pre. MP pa. Akin ka. Okay nang ina mo. Okay, pasok L patay. Shockwave sa mukha. Okay, pasok L patay boys. Op. Timer check. Hala. Okay, 3, 2, 1. Pitik tayo, Mecha. O, tara. Pamid tayo, boys. Road lang. Wala pang kalaban. Road lang. Harap takusa. Ito. Gawa mo dyan. O, tapal. 1. Up. 2. Up. 3. Up. O, balik na. Wala na maghabol. Walang maghabol. Walang maghabol. Pa left side SG. SG, sa likod. Galing Ito, mid right. ah. Kalat dito. Kalat lang. Wala magpupush pre. Sa macro lang. Dito lang. Lamang tayo dito. Papasukin nyo sa puting kotse. Sabay karnapin nyo. 3, 2, 1, tara push. Hey, push na. Putang ina, sa likod na ako pre oh. Okay, palag. Ina-IC ko na sa likod. Atago sa pa sa likod. Okay, palag pa pre. Palag pa. Ang dami pa natin oh. Ito pa oh. May panalo. Palag pa. Tuntukin nyo pa pre. Ito pa oh. Sa macro ko. Ito pa oh. Hadukin. Hanggang portal pre. Gapangan nyo. Okay ng ina mo. Suntok na ako. Palagan nyo pa pre. Tara, Kwan. Macro. Dali. Macro. Adlang. Bitmap. MP pa, MP ah. MP. L bumat. Uwi na. Wala mo nang papasok. Walang papasok. GG's ba yan? O ba yung MP? Apakil. Hindi. Nag-intersection lang. Sige, apakil. Apak lang boys. Tira nga pula. Aray. Ang ina niyo, mag-color game kayo doon. Apakil boy. 3, 2, 1, tara pasok. O, pull buffs, relax lang, kalma. 4, MS na, 3, 2, tagos tayo ha. 1, macro. Push na boy, itabol to, 1, up. 2, up. 3, up. Bisakol pa. Jacob ka muna.
Okay, palag pa boys. Ito pa oh. Si si Prince Charming oh. Ito pa oh, naka-macro. Sa macro ko. Oh, naka-slow na yan. Naka-slow na yan boy. Hindi makakarating sa portal yan. Sing pa. Tako sa pa. Ako sa Tako sa portal pa. ah. Tako sa pa. Pumasok SG, pumasok SG. Palagay nyo pa boy. Palagay nyo pa. Dito lang ha. Pasok lang L. Pasok L boy. Pasok L patay. Cancelin nyo kasi pre. Gamitin nyo cancel. Ay nasig. Putang ina mo. Okay, palag pa. SG pa boys. SG pa. 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 Putang ina mo. Di mo. Ay putang ina mo. Sining ni tanga. Okay, palagan nyo pa pre. Wala nang papasok ah. Okay, pakel. Pakel. Ay. Tako sa nag-hit. Okay. Apak lang ah. Three. Pasok. Okay, pasok tayo. Sok. Full buff. 7. 4. Misa. 3. 2. O, tara. Lubog nyo. Lubog. One up. Yung mga kanina pa. 2. Up. 3. Up. Gamit cancel. Ina mo, palagay nyo pa pare. Palagay nyo pa. Okay, pasok lang L. Patay. Pasok lang L. Bilang kay sarili nyo. 3, 2, yung mga kanina pa pre. Kalatan nyo kung kanina pa. Okay. O, wala nang papasok ah. Pag naubos, wala nang papasok. MP pa, MP ah. Okay, linis lang. Sigilan nyo pa pre, wala nang papasok. Labas na. Labas. Apak mid. Okay, pasok tayo mid. Okay, antayin mo na. Yung iba pa. Tara, Emisa boys. Tara, Pael. Okay, buli niyan. Sabi ko sa inyo, mag-color game kayo doon. Kulit nyo. Okay, macro. So, damo. Right side nyo nga. Right side. Right. Ayun na po yun. Tulog o. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag. Gi. Linis pa. Tulog yan. Recover yan. Pareso nga. Full buffs po. Gi. Palag pa. Pre. Palag pa. Babae. Palagay nyo pa. Ay, miss ka. Paribit. Okay, palag pa. Wala nang papasok ah. Tara, bitmap. 1 up. Tagina. Labas na. Tira pala. Apakel. Apak lang ah. Tira mo pala. Ano, si 24 carats. 3, 2, 1. Tara, pasok. 7, 6, 5. Emisa, 4. 3, 2, 1. Tara, push natin, boy. Manipis to. Mga tulog to eh. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Okay, palag. Sagad nyo pa. Sagad nyo pa. Sagad pa. Okay, palag pa boy. Uwi na. Walang papasok. Crashing left. MPSG. Okay, apakel. Wala, mauubos yun. Okay, apak lang L. Sa GMP.
Pasok. Pasok na boys. Pasok na boys. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Okay, backpoint patay. Nasa intersection ng SG ah. Okay, backpoint patay. Backpoint patay. Backpoint patay. Oh, MH siya. MH. Pasugod na. Lubog nga. Lubog nga. Lubog. 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 Akakuha na. Akakuha na. Atas mo na. Pasundot. Oh, wag. Patay niya. Nasa gitna. Okay. Okay, sundot-sundot lang pre. Hayaan nyo sila mag-push. Hayaan nyo mag-push. Hayaan nyo mag-push. Okay, ito pa oh. Right side oh. Dito nga banda. Dito 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 banda. Oh, wala na maghahabol pre. Lubog, 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 lubog. Macro, sama ko lang, sama ko lang, sama ko lang. Sama ko lang, sama ko lang, sama ko lang, sama ko lang. Huwag nyo na i-push pre. Ayun oh, try nyo ng gilid-gilid oh. Okay, compress. Rematch siya. Rematch, 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 rematch. Flashing grass ah. Flashing grass. Okay, rematch mo na. Rematch mo na. Rematch. 3, 2, 1. Tara, push right side. Okay, push. Ito muna. Sa likod. Naglalakad daw. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, palag pa boys. Palag pa. Palag pa. Palag pa. Palag pa. Linis 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 pa boy. Linis pa. Ito pa oh. Pihin nyo kasi guys. Pihin nyo kasi to. Ayun oh. Okay, compress. Wala na nga ball. Pati nga box. MP pa. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay. Oh, right side oh. SG pumasok ng ano ah. Oh, macro, macro. Dito lang. Dito lang. Lubog nga. Lubog, 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 lubog. Right side nyo nga. Right side, right side, right side, right side, right. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa pre. Palag pa, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa. Putang ina. Portal Takusa ah. Portal. Okay, palag pa sa boy, palag pa sa boy, palag pa sa boy. Palag pa sa boy, palag pa, palag pa, palag pa, palag. Nag-left din ng MP ah. Okay, apakil patay, apakil patay, apakil patay. Okay, apakil, apak lang, apak lang, apak lang, apak lang. Apak lang ah. 3, 2, 1, tara pasok. Oh, linis tayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tara mo siya. 2, 1, MH. Tara push. 1, up. 2, up. 3, sana. Makro nga, makro, 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 makro sa SD. Dito lang boy, dito lang boy. Okay, listen. Listen, listen. Lubog, sa lubog meron pa. Six, 5. May mga pumasok boy. Macro nga, macro, macro, macro. Huwag niyo bulin si Wanda. Huwag niyo bulin, huwag niyo bulin. Macro, macro, dali. Macro, right side yung right side. Dito, right side. Takusa pa left ah. Galing taas. Okay, dito lang, dito lang, dito lang. Mababurger tayo. Sagad nyo nga, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Sagad nyo. Okay, right click lang kayo dyan ha. Filteran nyo, 1. Up. First target mo na, 2. Up. 3. Up. Ayun o, ganun lang dapat. Oh, I see. Oh, sige, push, push na. Push na boy, push na, push na, push na, push na, push na, push na, push na. Push na, push na, push na, push na, push na, push na. Push na, push na, push na, push na. Gago, wala akong kasing. Wait, napatay. Oh, MP pa, MP pa, MP pa, MP pa, MP pa. MP pa, linis, linis pa, linis pa, linis pa, MP. MP, gi, sa inyo lahat yan, boy. Sa inyo lahat yan, gagi. Kainin yan. Kainin yan. Okay, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Oh, takusa pa, ha. Takusa pa. Wala nang papasok, apakil. Wala nang pasok, apakil. Mag-mid. SG. Apakil, 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 apakil. Try nyo, SG. 1, up. 2, up. Apak lang, L. 3, 2, 1, tara, pasok. Six. Ako sa intersection ah. Okay. Boy, wala tayong SU, hindi nagbigay yung iba. Party ko. Miss mo na. Tara, Crashing tara, tara, tara. Right side na, right side na, right side na, right side na. 1, up. 2, up. 3, up. Palag pa. Okay, linisin niyo pa, pre. Linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Ito pa, oh. Oh, SG naman, SG naman, SG naman, SG naman, SG naman. 1, up.
2, up. 3, up. Okay, palag pa boys. Palag pa boys. Palag pa boys. Palag pa, palag pa. Aray ka. Linis pa. Apakel. Tira pula oh. Okay, apak lang L. Apak. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6. Push tayo. 5, 4. Macro. 3, 2. Kalat-kalat sila oh. 1, up. 2, up. 2, 3, up. Likod pa MP. Likod pa MP. Okay, linis pa. Linis. Apak nga L, patay. Yung mga namatay, apak lang. Okay, palag pa sa buhay dyan. Palag pa sa buhay. 3, 2, 1, tara pasok. Dali. 8, 7, 6, 5, 4. Macro nga. Ito mo na. Try mo siya. Ala. Macro, linis mo na dito. Linis mo na. One up. Okay, palag. Linis pa. Harap ng likod. Harap likod. Putang ina mo. May takutan sa kabila. Okay, palagan niya pa pre. Palag pa. Okay, apak lang L patay. Wala nang papasok ah. Apak lang L. Dali. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Lubog na nga. 3, 2, 1. Up. 2, up. Okay ko. 3, up. Okay, palag pa. Pareso nga. Pareso. Okay, palag pa. Pasok lang L. 8, 7. Macro. 5. Macro. 3, 2, 1. Oh, itabol. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Takusa pa portal ah. Okay, palag pa boys. Palag pa. Mga Wala nang papasok. Apakel. Sabay-sabay nga tayo. Apak L. Baba nga kayo sa board pre. Tirahan yung mga makukulit. Oy, wala ba kayong slot dyan? Apakel. Kunin nyo yung J. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5. Lubog na nga. 4. Lubog na. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, palag pa. Linisin nyo pare. Linisin nyo. Linis. Hindi kaya. Okay, labas niya. Apak mid. Mid tayo. Pasok na mid. Full boss tayo dito. Pasok na mid. MP intersection eh. Okay. Pasok na mid. Okay, antayan. Okay, 3, 2, 1. Okay, pitik MH. Tara kaliwa. Okay, damo daan. Damo. Right side nga, boy. Right side nga. Right side lahat. Right side. 1. Up. 2. Up. Okay ko. 3. Up. Palag pa, boys. Pareso nga. Okay, ano ba? Yun sa portal lang ah. Yung Compress mo na. Linis lang, boy. Huwag sasagad sa portal, ah. Ito pa, series sa likod, oh. Bab, likod pa. Yung jacks, oh. Okay, SG, ah. 3, 2, 1 kalat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push na pa, pre. Push. Linis. Apak L.
Okay, pasok L boys. Pasok L. Hintayin tayo dito. 7, 6, 5, pull back, 4. Okay, pull back lang muna. Pull back. Pasok L patay ah. Atras nga, lubog na, lubog. Bihin nyo lahat. Bihin nyo lahat. 6, 5, 4, 3, 2. Gamit cancel sila. 1, up. Ita ball. 2, up. 3, up. Sige pa, linis pa boys. Linis pa. Tangina mo, hindi na mamamatay yun ah. Shockwave. Okay, linis pa. Pasok L patay. Pasok L patay. SG pasugod ng portal ah. Okay, lubog macro. Dito lang ah, bayin nyo ulit. Magbaburger yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. SG Okay, ah. palagpa. Palagpa, dali. SC naman. Okay, palagpa boys, palagpa. Ito po, si ano. Ganda gaming oh. Okay, pasok lang L. Intersection pa rin. Pasok lang L. Compress muna, pupull up sa'yo. Compress. Ayun, Luxo. Patayin niyo, no? Naglalakad. Pupunta sa ano yun, eh. Tara. Ayun sa'yo. MH. 3, 2, 1, tara, push. Push. 1. Kaliwa, 1. Up. Burger yan, gagi. 2. Cracking. Up. 3. Up. Tangin, tumatalon ako. Okay, palagpa. Nasabit na ako ng kawalan. Palagan nyo pa, pre. Okay, palagpa. Panalo tayo, gagi. Panalo tayo, guys. Aray ko, puro ew. Palagpa. MP naman. Push MP. Portal. MP pa. Okay, palagpa sa buhay, ha. Palagpa sa buhay. Apakil patay. Pakil. MP na 3, 2, 1, tara pasok. 7, 6, 5, 4, 3, lubog na. 2, 1, itabol. 1, up. 2, up. Putang ina mo, kakansilin mo pa ako, tanga ka ba? Shockwave. Okay, palagpa boys, linis pa. Gago, ang dami pa nila oh. Ang dami pa nilang mga tanga. Palagan niya pa boy, palagan niya pa. Wala nang papasok ha, Pakil. Nag-recovering sila. Okay, apak lang. Apak L. Pasok. 8, 7, 6, 5. Kami na. Tara 3, 2, 1, tara push. Dali, macro 1. Up. 2, up. 3, up. Sing pa, palagpa. Putang ina mo, gi palagan niyo pa pre. Palagan niyo pa. MP pa, may MP pa. MP pa. Okay, apakil patay. Wag niyo anlian pre, apakil. Yung mga namatay, So, apakil. Pagka mamaya, baka hindi natin makuha ng mabilisan to. 69ers lang matipis MP. Okay. Apakil boy. Arte mo. Pasok L. Mamamatay kayo ng walang dahilan dyan. Dali, pasok L. 7, 6, 5, 4, 3, lubog nga. 2, 1, gay palag. Wala pala. Sa labas pa kasi ako nagbibilang eh. Matay ako. 8,
MS Mas tayo, F lang. 7. MS tayo, 6. 5. Macro, lalabas tayo. Macro. MS eh. MS. Dito boy. Kanan nyo, macro boy, kaliwa, macro kaliwa. Hoy! Macro kaliwa, gagi. May burger tayo dyan, meron galing mid. Okay, dito pa, lubog nyo pa. 1, up. Ay no, yung mga susunod lang muna, sila bisay. Oh, up. Okay, push, 1, up. 2, up. 3, up. Aray ko. Okay, palag pa. Palag. Palag pala. Oh, win na. Uwi. Pag kinuha kasi natin agad yan, kukunin ulit ng 69 yan. Okay, apakar. Apakar mid. Ang Apakar boy. mangyayari niyan, doon tayo Apakar. maglalaro sa baba. Okay, pasokar. Bihin nyo. Alis kayo sa box. Bihin nyo lang ha, walang habol ha. Pasokar, nasar kami guys. Try match. 3, 2, 1, push. 1, up. Ayun lang muna. Okay, palag, push. Putang ina, may DOD ka sa harap ko. Ka ba? Okay, push. Likod pa. Linisin niyo pa ito, nasa likod oh. Okay, pasok lang patay. Pasok patay. Bigyan niya sync, 7. Sync. Macro. 3, 2, 1. O, tara lubog. Wag. 8. Bigyan nyo, 7. 6. 5. Bigyan nyo ako sa 4. Macro. 3, 2, 1. O, hita ball. 1. Up. 2. Up. 3. Up. O, palag pa. Ito po. Okay, pasokar. O, alis sa circle. 7. 6. Mahalin nyo. Bigay nyo yung pagmamahal nyo, BA. 3, 2, macro. 1, ayun o. 1. Up. Macro. 2. Up. 3. Up. Okay, palag pa. Linis pa. Linis pa. Hanggang sa lubog. Lubog. Oh, MS tayo. Remage. Baba tayo ha. 3, 2, 1. Tara baba. GGH sa gel, paikot nga. Sa buong sambayan ng Pilipino. Okay, GH. Wait lang, i-on ko lang. Likod daw, likod. Likod. Okay, harap mo na likod. Tapal dito. Tapal. Likod. Isang likod, hell. Ang likod. Naman eh. Tara baba. Tuloy ang kasi yan. Okay, clear dito. Clear baba. Likod, 1 up. Likod. 2 up. 3 up. Ay putang ina, wasak boys. Push. Gamit cancel. Gi, ubos boy. Ubos mga tanga. Gi, palag pa, boy pa tayong lahat. Boy pa. Linisin nyo muna. Oy, GH na iba. Ba? Ikot dyan, ikot ka. Sige. Sing pa. Sing. Naabot ako dun. GH na. Linis pa boy. Papakuha muna natin yung GH. Poki ng fault ng sink eh. Reso nga. Wala, nag-bug yung ano. GH muna boys. Ayun pa, color gameries. Putang ina. Konti na lang natin. Lagi. Okay, palag na lang sa boy. Palag na lang sa boy. Sayang. Okay, win na tayo. 70% 70% yun. Apakel. Apakel. Okay, pasok boy. Pasok El. Wala ba si si Wangbu? Okay, pasok El boys. Wala tayong SU guys. Tara, baba.
Okay, push. GS tayo. GS. Paikot nga. Ng Nasa 12. 6, nasa 6, nasa 6. O, kaliwa. Okay, makro muna. Dito lang. Dito lang. Pupush tayo. 3, 2, 1. Tara push. Okay, clash niyan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Okay, palag pa. Aray ko, putang. Nakakaya. Aray ko. MP slide ah. Okay, bawas lang. Sakol pala yun. MP nag-mid. Okay, apakel. Apak L. Three, two, one, tara pasok. Okay, pasok L. Pasok L. Wala tayong issue guys. Last ano na to? Last 2 pieces. Tara baba. Baba. Silip nga muna, Jess. Macro lang. Huwag nyo klasin yung MP ah. MP 6 ah. Okay. Dito lang. Bawas nga, GH. 1, 2. 1, 2 lang. O, atras na. MP naman. 1 up. 2 up. Katang. Okay, linis pa boys. Linis pa. Takusa, galing 9. O, macro. Likod naman takusa. 1 up. Palagan nyo. Takusa. 2 up. 3 up. Tayo klinas ng mga... Okay, apakar. Pasokar. Biin nyo, 7. Dito lang. Okay, pitik tayo, Mitch. Tara. Pumasok yung Takusa. Buwasong takusa. Okay, right side nyo. Right. Biin nyo yung FS doon. Eh, mga naka-BA na. Pa-intersection na. Push tayo, katin natin. 3, 2, 1, tara push. 1, up. 2, up. Mata nga. Nakinan niya. Nakainog tino. Pasok ar patay. Wala hell, ba't nag-off ka? Pasok ar patay. Okay, pasok ar. Remis siya. Sige, drop ka. Sabi niyo kayo siya, try siya. 3, 2, 1, tara right. Di sa call left ah. Kaliwa nga, push to kaliwa. Ito, 1. Up. 2, up. 3, up. Mang hinihintay niyo dyan. Ginagawa niyo dyan. Tara macro, tara, Jisha. O, tayo, Jish. Reso patay. 9 o'clock ah. SG. Okay, dito lang. Tapal, 1. Up. Tapal lang. 2. Up. Nasa 6 na. Okay. 6 slide. Okay tayo. Recover. Pasok nga, patay. Ay, pasok ar patay. Biin nyo. Wala bang dual to? Paano tayo makakuha ng Jason kung titira din tayo nito? Nandiyan si Dave. Sa Discord. Tara. Guys, spin nga muna. DDH tayo. Paano tayo makakuha niyan? 3, 2, 1, tara push. Ayan, tako sa 1 up. Tangina mo. Linis boy. Linis pa. Okay, cancel niyo pre. Naka-cancel ko no. Flashing ata mid ah. Okay. Pasok lang ar patay. Kuha muna tayo GS bago tayo magano. Clear dito sa baba. Pasok ar patay. Ay kayong dalawa. 8. Bihin nyo ulit. 7. 6. 5. 4. Kalat nyo lang sa macro. 3, 2, 1. Kalat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay.
Linisin nyo pa, linisin nyo pa, linis pa. Sing pa, sing pa, sing pa, sing pa, sing pa, sing pa. Sing pa, sing pa boys, sing pa boys. Okay, palagan niya pa to. Ayoko tinanggal namin kasi nilalaroan niya. Wave. Bihin nyo kaya, no? Bihin nyo guys. Buksan niya yun eh, tapos nilalanggaan nila. Oh, SG pa, SG pa, SG pa, SG pa, SG pa, SG pa. SG pa, SG pa. Putang ina, SG pa, lumabas yung alis ng party, lumabas sa right side ng puta. Sabi ko, SG pa, putang ina, tumakbo dun. SG nga. Kaya nga tumakbo eh. Tama nga naman. No, SG pa, labas na tayo. Parang ganun, no? Tang ini. Very good. Good job yun. Ako naiwan eh. Kaya pakar. Kayo, yung mga nagpapa-MMR, kahit anong class nyo, kung di kayo nagre-record, baliwala yan ah. Mas okay mag-record kayo. 30 days yan, straight. Ah, walang absent. Pag may absent, minus 500 MMR. O, so wala din, no? Siguro din yung nagre-record kaya, yung mga nagpapa-MMR dyan ha. O, apakar. Nasa portal, SG. Okay, apak lang. 3, 2, 1, tara pasok. 8 6 5 4. Lubog tayo ha. Lubog. 3 2 1. Oh, itabol. Walang magpo-push, walang magpo-push. Sila magpo-push, tayo lang magkakain. Ayun na. Okay. Palagpa, 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 palagpa. Palagpa, 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 palagpa. Panalo ba? Apak mid. Apak mid, apak mid, apak mid. Hindi tayo makakuha ng GH guys. Apakel. Apakel, apakel. Apakel, dali. O, pasok. Baba ka na, Jel. Tara siya. Dali. Sige, sige, sige. Rarararararararara. Rarararararararara. MP likod so. MP? Okay, dito lang. Dito lang muna. Salubungin natin ang pagmamahal nila. 3, 2, 1, tara, akyat. Akyat, Nakausap salubungin nyo to. 1. SG 3 galing 3. SG. Okay, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay. Linisin nyo muna. Linis muna. Linis muna. O, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na. Flashing Baba na 5 sa kalate. o'clock. Compress nga kalate. 5. 5 o'clock. Kalate. Kakusa Compress nga kalate. ano, Compress kalate. MS siya, MS. MS. Tara, 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 tara. Maka nga right nga muna, boy. Nasa 5 SG. Okay, dito lang. Macro nga, atras nga, boys. Atras nga. Ito sa macro ko. Macro, boy. Macro. One shot muna sa GH. One shot. 1. Up. Gana sa Oh, 12 sila. 12. Atras na. Macro lang dito. Rematch. Get Okay, 12 pa rin naman. sila. 1. Up. Ako sa 2. Up. 3. Up. Nasa 12 ba yung ano? Okay, palagan niya pa, pre. 10 o'clock na. Okay. Apakar. Pasok nga R, patay. Flashing 9. MPSG. Okay, pasok R, patay. Pasok R, patay, boys. Pasok R. Gago. Kukulit na itong mga to. Pasok niya dito. 10 minutes na lang ah. Ba't tinitiyo tayo? Asan ba Discord niyan? Dito si Dave. Sa Discord. Call, wag mo na tirahin, Call. Kanina pa ako nakakuha ng baba. Kinakat nyo kami ng kinakat. Kukulit nyo. Apakar, boy. Apakar.
Guava Pere nga pasali ng guild, boss. Sayang to. Damage yan. Guaberry. Ayun o. May party na yan, apakar boy. Bili ka CD. Okay, pasokar. Kuha ng GH, guys. Sumabay takusa. Gawin nyo na yan. Kalatan nyo. Sundan nyo. 3, 2, 1. Hitabol. 1 up. 2. Up. Okay, linisin nyo pa. Okay. Okay, diretso baba. Dito lang. 12 pa rin. Nga ng 12. 12 pa rin. Asan? 12? Okay, macro. Oo. Atras nga. Balik likod. Okay, kanan tayo. Kanan. Okay, compress dito ah. Emis tayo ah. Compress. 3, 2, 1. Tara. Ay, mali. Bali pala. Pala di ako sumabay sa inyo. Patay sa diputa. Tanga ah. Gilid nyo. Hmm. Macro, dali. Compress dito. Dali. Kakasabi na. Compress na. Hindi naman Compress na. Yung ano yun, pangalanan. Compress. 3, 2, 1, tara push. Dikit sa akin ha. One shot tayo, 1. Wala dito. Saan? Baba Kanan? ka ng 9. Sa kaliwa, 1. Up, kaliwa. 2. Up. 3. Up. Likod nyo ah. Palag pa. Harap likod. Push nyo nga SG. Push. 1. Push. Up. 2. Up. Okay, bawasan nyo pa. 3. Up. Okay, bawasan nyo pa. Bawas. O, apakar ulit. Apakar. Okay, apakar boy. Nag-left. Yung MP. Okay, pasok. Pasok, R. Looter yan. Grabe naman yung spacebar mo. Okay, tatlo. Takusa. 2, up. Okay, dito lang. Akit nyo ulit. Reso patay. Nasa 12 pa rin ah. Wait lang ah. Okay, Ay, tara. sino- Likod sino na ulit? natin. Tara, macro. Kanan nyo, boy. Baba ka lang dyan, 10 o'clock. 10. Okay. Nasa 10. Hello. Boom, dinigitan na naman. Ang galing. 1, up. Tawa. Wala magre-reso dyan. Compress dito. O, tara balik. 10 pa rin ah. Dito lang, compress nyo. Sunduin nyo itong mga naglalakad. Dito lang, boy. Dito lang, bungad lang. Sinalubong yung ano eh. Depote. O, compress. MP nasa 9. 10 pa rin SG ah. Copy. O, tara. MH, compress. MH. Jay. Takusa to. Dito lang, boy. Wala pa akong pinapano. Dito lang, gagi. Nasa 9 na SG. Okay, compress. Dito lang. Macro lang. Okay, push siya. Macro lang ah, macro. Takusa 3 ah. Right Takusa side 3. tayo ah. 3, 2, 1, tara push. Tight muna. Ito, one shot, 1. Up. Tulog, gago, 2. Up. Tag-ina mo. Tulog. Okay, bawasan natin yung bawas. Ay, ubos po. Ubos pala. Hindi pala binawasan, ubos. Okay, palag pa. Tapos galing 12 ba? Tapos galing 12. MP naman. Putang ina mo, rampage. Okay, palag pa boys. Palag pa. Hindi na makaka-recover yan, gagi. Ang lipis niyan. Palag pa boys. Dami pa natin. Panalo tayo, gagi. Panalo tayo.
Yung H no, Ako, nakakawa. linis pa. Linis pa. Reso pa tayo. Reso nga patay. Recover tayo. GG siya. Dali. Recover. Tara, GH muna. Bawas GH. GH, likod. Ako sa 1 up. 2. Up. Ubus. Gago 3. Up. SG pa. SC pa. Linis pa, boys. Linis pa. Ang ina mo. Okay, SP. Okay, SP. SP. Apak L. Una ka na nga, Jel. Una ka na. Kaya apak L, dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Tara, M siya. MH, tara, baba. Nasa 10, SG. Tako sa 9. 9 slide. Okay, push 1, up. 2, up. Tangin naman, naglag ako. 3, up, pareso nga. Okay, resa pa tayo. Linis pa, bihin nyo yun, oh. Sing flat yan, bihin nyo. Resa pa tayo. Ay, gagi, sorry, nakaano pala ako. Okay, balik nga kay L. Ay, balik kay L. Balik L. 8, 7, bihin nyo na to. 6, 5, 4, 3, 2, kaliwa kanan na. Okay, itabol. 1, up. 2, up. 3, up. Okay, palag pa. Pasok lang L patay. Okay, pasok lang L patay. Uy, wala na ko SU dito Joms. Pumasok Pull ulit. buff tayo, pull buff. Bihin nyo ulit. Bihin nyo. Pasok L, boys. Gagi. Bihin nyo. 3, 2, 1. Oh, itabol. 1, up. 2, up. 3, up. Tara, baba tayo. Tara, baba. Sa 10 pa rin. Tara, baba. SG. 10 SG ah. Okay. Slow ko na yan, oh. Okay, patayin nyo. MP3 o'clock. Okay, compress nga lang, boy. Hindi natin mababasa. Tapal, 1. Up. 2. Up. Gago, push. Push nyo, boy. Gago, ba't kayo matras? Nasa likod na ako, gagi. Sa likod na ako, guys. So, ina-IC ko na lang, guys, oh. 100% pa yung GH. Win na. Walang gusto mag-GH, gagi. Kalaban natin lahat. Apakil. May araw ko ba? Okay, apakil. Pasok. Pasok L. Tara, M siya. Dali, 1 minute. Palibang nga ako ng ano. Wala kasi tayong ano. Tris. Dito lang, boy. Okay, pa-right nga. Pa-right. Wag. Kami GH tayo. Wala rin, gag. Okay, kills na lang tayo. Kills na lang. 3, wag. Okay, dito lang. Burger tayo, may takusa sa kanan eh. 1 up. 1 shot lang. 2. Dito kayo sa macro ko, pre. Lalayo nyo. Wala namang sakit yung mga yan. Ano kayo makahawa dyan, boy? Ito, bungad lang, oh. Okay. Push natin kaliwa, 1. Tara, push. 1 up. 2. Up. 3. Up. Wala. Lahat kalaban, guys. Nice cheese out, Epes, ah.